रोआ तुमका चिंकी लाखा ट्रॉक्सी कोपिली कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएसिया के हाई पवन कुमार राय आरिडेंगपेन डॉनबारिम वीडियो एल्बम कांगपुपन निजांकार बियांगलोंग लाखा ट्रॉक्सी कोपिली कॉन्स्टिट्यूएंसी आरलो लांगमेपी पाथु अक्लामालोंग कल्चरल नाइट कांगपुपन आहुत के प्रोडक्शन आहिन पेन कासोनसेपन डॉनबारिम पु वीडियो एल्बम एमएसिया के हाई पवन कुमार राय आरिडेंगपेन कांगपुपन माटी जंगा चिक्लोनी फाइभो परफाइ ट्रॉक्सी रा चिटिम मालब लांगमेपी पाथु अक्लामालोंग कल्चरल नाइट अलोंग केंकाम किबी प्रोडक्शन आहिन पेन कासोनसे बंदन बारिम पु वीडियो एल्बम एमएसी पवन कुमार आरिडेंगपेन इंगपुपन बांसो कांगपुपन आलोंग आलोही आमान पेन काचितोंग जुन जेंखा केसीएस जुन कोंगचुन बांसार एकरंग फार केएसए इंगलोंग फो आमाय फुमिर जेंग प्रोग्राम सावक रुनसे इंगलेंग आलांग नितुम चेतोंग दुन के प्रोडक्शन आहिन पेन कासोनसे पन डन बारिम वीडियो एल्बम आलोंग चेपारजान पन बांगफु एसके क्रमसाला पेन चेपारजान पन आबांग फी कानाय इंगलेंग पी डायरेक्टर लाके चंद्र सिंह देरा प्रोड्यूसर लाके मिंदार बे को प्रोड्यूसर बासा पीटरन पी लापेन बांगसो डन बारिम वीडियो एल्बम केलांग पन लोंग जी लाके के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल आलोंग तांगते हुमरी दामसिना प्रथम আজি এই কালচারাল নাইটত উপস্থিত থকা আমাৰ সকলো আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দসকল আমাৰ স্থানীয় শ্রদ্ধা রাইজ খুব ভাল লগা এটা মুহূর্ত আমি সকলো একেলগত ইয়াত উপস্থিত আছো আজি ৰাতি আৰু খুব শান্তিভাৱে এই গোটেই ইতিমধ্যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ মাননীয় চন্দ্ৰ দেৰাদেৱ তেখেতৰ এই প্ৰডাকশ্যন হাউচ ইয়াৰ জৰিয়তে বহুত ভাল ভাল অডিঅ' ভিডিঅ' এলবাম আমি পাইছোঁ আৰু আগন্তুক সময়তো পাম বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু কামনাও কৰোঁ মই এই প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ লগত জড়িত থকা আমাৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা আমাৰ আৰ্টিষ্টসকল প্ৰডিউচাৰ্ছ ডাইৰেক্টৰ্ছ ছিংগাৰ্ছ সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু যিহেতু আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান য'ত বহুত বেছি কথা কোৱাটো ভাল নহয় মোক দায়িত্ব দিছে যে আজি আমাৰ এই যিটো ভিডিঅ' এলবাম এইটো ৰিলিজ কৰিব লাগে বুলি গতিকে মই সকলো সহযোগিতা লৈ আৰু এটা শুভকামনাৰে যাতে এই এলবামটো ছুপাৰহিট হওক সকলো ৰাইজে আদৰি লওক তাৰে এটা শুভেচ্ছা মানিৰে মই এই ভিডিঅ' এলবামটি ৰিলিজ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ থেংক ইউ Any Karbi Anglong live, tapi bangke news first Karbi Anglong kelang Arab Tumhan, abita kelang Arab Tumhan ini hinten, cengsi karton pajilo. Pasal Allah bangke pini orang pick aja. Ekdom pasal lo, kengkam kimi film production pen kaponda pon, cukup head ke damtan. Theory perang damtan, dunji po album release ada pi, bang pudar pi pini tu putot. Daglang ni pia hawarlam bhariya mai pido labangso mai pi cultural night mate kan pia ningwia along bang sini tum labangso penuhi kangpu pona donbarim po album mate abam item ingpu ponlo la sila bangso mai long kadok kawena itong ora phani tum choro lo pen bang kangpu bang phun tum la kopli homosti long IMC Pawan Kumar phana itum hin ben choro bansi la pen kadok awek dan arat phana itum choro polo Nasila bangso, beli tum kengkam kimi film production pu, YouTube channel long, lang pono te, no nama te lang te nang tum, la bangso pini ka release pini kang pu la, donbarim pu album bangke nang tum thek polong po, lasi nilitum la bangso kengkam kimi film production pu
channel long na tum subscribe pi comment pg like pg fansi ni likat dok kabe Karbi Anglong Karbi Arat jutang juba lamel lamchong mane el film lam kana chinghona korte YouTube hanti dilihin pen channel la Keci parjan bang non hat ni lung sidolo la actor lo honsiri bang ke alang lielo la ang liman ke SK Kamsapu la pen actress bang ka sabsu hem chidam jui SK bang mane actress bang ke Kanaing Lengpi pula abang so producer bang ke amang so video album producer bang ke Mindar Bilo la pen bang ko producer bang ke Basa Pitaran pi